लोगों द्वारा जीवन भर की कमाई हुई जमा पूंजी सूदखोर निगल जाते हैं और डकार तक नहीं लेते, लेकिन अब उनकी खैर नहीं। इसे लेकर आज ब्लॉक 1 कांग्रेस द्वारा नीघा कनारा बैंक के पास विरोध कर इस बैंक प्रबंधन को एक डेपुटेशन सौंपा गया। संगठन की मांग है कि बैंक के किसी भी कार्य में दलाल मंडली सक्रिय न हो। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में कुछ दिन पहले पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से 17 मई को उदय सिन्हा और राजाराम केवट नाम के ये दो लोग ईसर के एक सेवानिवृत्त गुरभजन पासवान से लगभग 7,70,000 रुपए गबन करने के आरोप में श्रीपुर फाड़ी ने इन दो लोगों को गिरफ्तार किया था। इसीलिए इस कांग्रेस संगठन ने दावा किया है कि बैंक के कार्य के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक के किसी भी कार्य में कोई बेईमान व्यक्ति की दलाल हस्तक्षेप न कर सके। बैंक के वित्तीय लेन देन के बाद हर दिन बैंक के कर्मचारियों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति बैंक के अंदर नहीं आना चाहिए। यदि जमाकर्ता ऋण लेना चाहते हैं तो उन्हें सीधे बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त किया जाए। ऐसे में यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बैचौलिया किसी भी तरह से सक्रिय ना हो। अगर आने वाले दिनों में आम जमाकर्ताओं के हित में इन मुद्दों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में संगठन और भी बड़ा आंदोलन करेगी। इस मौके पर सोमनाथ चैटर्जी, सचिव पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस कमेटी के SM मुस्तफा, आसनसोल टाउनशिप के पार्षद पारितोष बावरी, जामुड़िया ब्लॉक 1 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शांति गोपाल साधु, कुंदन शर्मा, फरोज खान, इश्तियाक अंसारी, मुक्तिनाथ दुबे, MD सिराज, मिथुन आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। साथ ही साथ हरिजन, आलोक नंदी, रुस्तम अंसारी, निमाई मालाकार भी मौजूद थे। आज এই খনি এবং বিশেষ করে এই শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে দালাল চক্র হয়ে গেছে, যেখানে সাধারণ যারা আমানতকারী, গরিব খেটে খাওয়া মানুষ, তারা অর্থ উপার্জন করে তাদের অর্জিত অর্থ ব্যাংকে রাখেন এবং সেই অর্থ বিভিন্ন দালাল মারফত কখনো লোনের মাধ্যমে, কখনো বা পুরো টাকাটাই আত্মসাৎ করা হচ্ছে। বিশেষ করে গুরুভজন পাসওয়ান বলে একজন আছেন, এখানকার একজন ECL-এর প্রাক্তন কর্মী, তার পুরো যে টাকা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের মাধ্যমে পুরো টাকাটাই আত্মসাৎ করে নিয়েছেন, একজন গ্রেপ্তারও হয়েছেন। তো এই যে দালাল চক্রগুলো চলছে, এই দালাল চক্রগুলোর প্রতিবাদেই আমাদের এই আজকের এই অভিযান। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে এই দালাল চক্রের বিরুদ্ধে আমাদের আজকের এই ডেপুটেশন। সেখানে আমাদের দাবি ছিল যে সাধারণ যারা আমানতকারী তারা যেন যে ব্যাংকের পরিষেবা সরাসরি ব্যাংক কর্মীর মাধ্যমে পায়, কোনো দালাল বা ব্রোকারের মাধ্যমে যেন কোনো পরিষেবা না পেতে হয়। ব্যাংক যখন চলে, ব্যাংক চলাকালীন সেখানে ব্যাংকের কর্মী ছাড়া অন্য কোনো দালাল যেন ব্যাংকের আসবাবপত্রে হাত না দেয়। ব্যাংকের টাইম শেষ হয়ে যাওয়ার পর কোনো বাইরের কোনো ব্যক্তি যেন ব্যাংকে না থাকে। এই সব আমাদের দাবি আজকে আমাদের জানালাম। এবং কানাড়া ব্যাংকের যিনি ম্যানেজার, উনি বিচঙ্কর ভদ্র মানুষ, উনি নতুন এসছেন, উনি হয়তো আগের ঘটনাগুলো জানেন না। এখানেও কিছু মানুষ দালালি করার চেষ্টা করেন, হয়তো বা করেছেন, কিছু উদাহরণ আমাদের কাছে এই মুহূর্তে নেই। আমি ওনাকে জানালাম যে এই সবগুলো যেন না হয়। বিশেষ করে সিরিল কাস্ট, সিরিল টাইপ যারা অনুসূচিত জাতি জনজাতি, তারা একটু নিরক্ষর, তারা আঙ্গুল ছাপের মাধ্যমে টাকা নেয়, তো তাদেরকেই বেশি বোকা বানানো হয়। এই কাজগুলো যেন না হয়, তার জন্যই আমাদের কংগ্রেসের আজকের এই ডেপুটেশন প্রোগ্রাম। উনি আমাদের বক্তব্য শুনলেন এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিলেন। আমাদের ডেপুটেশন আমরা দিলাম। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ আমানতকারী যেন সুরক্ষিত থাকে, তাদের টাকা যেন সুরক্ষিত থাকে, দালাল চক্র যেন শেষ হয়। आपका नाम? আমার নাম সোমনাথ चैटर्जी, আমি পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। अंडाल थाना की पुलिस ने बीते शनिवार को श्री रामपुर के कृष्णा वर्क शॉप इलाके में वीरेंद्र चौधरी नामक ट्रक चालक की हत्या के आरोप में वामदास नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को आरोपी दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश हुआ, जहां सुनवाई के दौरान उसे 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़ा गया आरोपी वामदास अंडाल के कृष्णापल्ली वर्कशॉप इलाके का निवासी है। आरोपी के खिलाफ भदवी की धारा संख्या 302 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि 3 दिन पूर्व अंडाल के श्री रामपुर निवासी ट्रक चालक वीरेंद्र चौधरी को जख्मी हालत में पाया गया था। पुलिस के सहयोग से इलाज के लिए उसे दुर्गापुर विधान नगर महकमा अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देख उसे बर्दवान रेफर किया गया था। बर्दवान मेडिकल कॉलेज जाने के क्रम में ही वीरेंद्र चौधरी की मौत हो गई थी।
घटना के बाद वीरेंद्र चौधरी के पुत्र राजेश चौधरी ने पड़ोसी वामदास पर हत्या करने का आरोप लगाया था। घटना के बाद वामदास इलाके से फरार हो गया था। पुलिस घटना की जांच के लिए वामदास की पत्नी से पूछताछ करके हिरासत में लिया था। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि वीरेंद्र चौधरी की मौत अवैध संबंध के खातिर हुई है, जिस कारण वीरेंद्र चौधरी एवं रामदास के बीच अक्सर ही विवाद होता था। लोगों का कहना है कि वामदास की पत्नी के साथ वीरेंद्र चौधरी के अवैध संबंध थे, जिसके कारण वामदास धारदार हथियार से हमला कर फरार हो गया था, जिसके कारण ही उसकी मौत हुई थी। इस बारे में पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर आरोपी वामदास को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान ही हत्या के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। दुर्गापुर से निमायदास की रिपोर्ट, PVTV নিউজ। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। विभिन्न मांगों को लेकर ऑल बंगाल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन की तरफ से बांकुड़ा लाल बाजार स्थित वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कार्यालय के बाहर विरोध जताया, जिसका नेतृत्व जिला नेता स्वपन नाग द्वारा किया गया, जिन्होंने बताया कि कई मुद्दों को लेकर जिला कार्यालय के माध्यम से कोलकाता मुख्यालय को ज्ञापन सौंपा गया। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन जिंदाबाद। অবিলম্বে 500 টাকার ডিসিআরসির ঘোষণা প্রত্যাহার করতে হবে। এখন আপনাদের সামনে এই টেলিপটারের প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করছেন বাঁকুড়া জেলা কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত অমিয় গোস্বামী। অবিলম্বে ডিসকানেকশন রিকানেকশন চার্জ 500 টাকার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। এবং কার কাছে আপনারা ডেপুটেশন জমা দিচ্ছেন? আজকে আমরা অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিদ্যুতের যে ডিসকানেকশন চার্জ এবং রিকানেকশন চার্জ 5 গুণ বাড়ানো হয়েছে, ফিক্সড চার্জ 2 গুণ বাড়ানো হয়েছে, মিনিমাম চার্জ 3 গুণ। এর প্রতিবাদে আমরা ইতিমধ্যে ওখানে ইলেকট্রিক দপ্তরের সামনে এখানকার এই নয়া ফরমান জ্বালিয়ে আমরা প্রতিবাদ করেছি। এখন আমরা এই দাবিপত্রটা নিয়ে আমাদের এখানে যে প্রধান কার্যালয়ের প্রধান RM আছেন, RM মহাশয়ের কাছে আমরা এই দাবিপত্রটি পেশ করব। এখানে আমাদের 6 দফা দাবিতে আমরা তার কাছে এবং তিনি যাতে করে চেয়ারম্যানের কাছে পৌঁছে দেন সেই আবেদনটা করবো, আহ্বানটা করবো। এই হচ্ছে আমাদের আজকে কর্মসূচি। যদি এই দাবি না মানা হয় তাহলে কি করবেন আগামী দিনে? আমরা আগামী দিনে একটা বৃহত্তর আন্দোলন গ্রাহকদের সংগঠিত করে, যেখানে ট্রান্সফরমার ধরে ধরে, গ্রাম ধরে ধরে, এগ্রিকালচার কনজিউমার, কমার্শিয়াল কনজিউমার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনজিউমার, ডোমেস্টিক কনজিউমার, তাদেরকে নিয়ে একত্রিত করে আমরা একেবারে ব্যাপক গ্রাহক ঐক্য গড়ে তুলে এটা প্রতিবাদ করব। এই দাবিটা আমাদের আদায় করতে হবে, এই আমাদের বক্তব্য। আপনার নাম? আমার নাম স্বপন নাগ, আমি অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশনের বাঁকুড়া জেলা কমিটির সম্পাদক। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV নিউজ। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने रक्त की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न थानों और चौकियों में रक्तदान शिविर शुरू किए। इसी क्रम में मंगलवार को पांडवेसर थाना पुलिस की पहल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 60 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से अपना रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में CIB पिंटू साहा, पांडवेसर थाना प्रभारी रविंद्रनाथ दलोई, CI संजय घोष और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति रक्तदान शिविर में शामिल हुए। शिविर को संबोधित करते हुए CIB पिंटू साहा ने कुछ बातें कही। আয়োজন করতে যাতে আমাদের মধ্যে কখনো রক্ত অভাব না দেখা দেয় এবং এটাও খেয়াল রাখতে হবে যেন রক্ত কখনো অপ্রতুল না হয়ে যায়, এদিকে আমাদেরকেও নজর রাখতে হবে। যাই হোক, সর্বোপরি যারা আজকে এই অনুষ্ঠানে পুলিশের পাশে দাঁড়িয়েছেন
ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন পাণ্ডবেশ্বর, তাদেরকেও আমি তাদের প্রত্যেক সদস্যকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তারা এত সুন্দর প্রয়াস বিভিন্ন সময় নিয়ে থাকেন এবং মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে মানুষের কাজ করেন। আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, সবাইকে আমি একবার অভিনন্দন জানিয়ে এবং সর্বোপরি যারা আজকে রক্ত নিতেও এসছেন তাদেরকেও আমি আমার অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। आसनसोल के काजी नजरुल यूनिवर्सिटी की छात्रा मुस्फिदा रहमान फिदा के साथ विश्वविद्यालय प्रोफेसर पर चल रहा विवाद अदालत में विचाराधीन है। वहीं दूसरी तरफ न्याय दिलाने के उद्देश्य से पीड़ित छात्रा का बयान लेने हेतु मंगलवार आसनसोल के समाजसेवी कृष्णा प्रसाद दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित लेडीज हॉस्टल पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रा से मिलकर बयान लेने की कोशिश की, लेकिन हॉस्टल प्रबंधन ने कृष्णा प्रसाद को छात्रा से मिलने की अनुमति नहीं दी। समाजसेवी कृष्णा प्रसाद जब हॉस्टल पहुंचे उसी दौरान दुर्गापुर थाने के पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे एवं कृष्णा प्रसाद से बातचीत कर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। घंटों मिलने की उम्मीद से आए कृष्णा प्रसाद को अंततः वापस आसनसोल लौटना पड़ा। उन्होंने बताया कि छात्रा के साथ प्रोफेसर के बीच चल रहा विवाद अदालत में विचाराधीन है, उसके बावजूद भी निष्पक्ष जांच कर छात्रा को न्याय मिलना चाहिए। ये मामला राज्य एवं देश के सम्मान के साथ जुड़ा है। इसी उद्देश्य से छात्रा का बयान लेने हेतु दुर्गापुर आया हूँ। इसके लिए पहले छात्रा से बात भी हुई थी, लेकिन हॉस्टल पहुंचने पर हॉस्टल के अधिकारी डॉक्टर चैताली दत्त ने मिलने की अनुमति नहीं दी, जिससे छात्रा चाहकर भी मिलने नहीं आ सकी। इच्छा है कि छात्रा का बयान दर्ज कर इस मामले को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष पेश कर छात्रा को न्याय दिलाने का गुहार लगाई जाएगी। এই একজন খুনিকে, একজন ধর্ষককে, একজন প্রতারককে পুরোপুরিভাবে সাহায্য করতে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এই প্রভাষক যে শুধু আমার সাথে প্রথমেই কাজ করেছে ডক্টর আজিজুল আলী খান তা নয়, তারও আগে সে এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই আরেক ছাত্রীর তার নাম হচ্ছে প্রীতি গোস্বামী, তার সাথেও প্রেমের সম্পর্ক ছিল। আমি আজকে মুখ খুলেছি, এরকম হয়তো অনেক মেয়ে মুখ খুলেনি। তাহলে এই যে উনি অপরাধটা করে চলছে একজন রেজিস্ট্রার হয়ে, কেন তিনি দায়িত্ব পালন করবেন না? ভিসি স্যার যখনই আমার জন্য কিছু করতে চেয়েছে, ধর্ণা মঞ্চ কিছু করতে দেয়নি। একদল লোক আছে যারা ধর্ণা মঞ্চের নাম বলে বারবার আমার ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমার প্রশ্ন এটাই, আমি কিন্তু আপনাদের কোনো দলেরই কেউ নই, আমি এই দেশেরও কেউ নই, তাহলে আমার ব্যাপারটা কেন আপনারা দলাদলির মধ্যে ফেলছেন? একটি নারী হিসাবে কেন চিন্তা করছেন না? আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার সুবিচার চাইছি। আমাকে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে ওয়ার্ডার নিতে হয়, আদারওয়াইজ আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারি না। আমি কারোর সাথে দেখা করবো আমার সুবিচারের জন্য, আপনারা হয়তো এখনই বুঝতে পারছেন, তার জন্য আমাকে ওয়ার্ডার নিতে হচ্ছে। আমি সবার কারো কাছে সুবিচারের জন্য যেতে পারছি না, কিন্তু কেন না? যেই বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সুবিচার দেবে না, তখন তো আমাকে বাইরে থেকে সুবিচারের জন্য আসা প্রার্থনা করতেই হবে। আমি আপনাদের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং আপনাদের দেশের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার একটাই প্রার্থনা থাকবে, আমার সুবিচার পাইয়ে দিন। এমন একজন শিক্ষককে, ওনাকে তো শিক্ষক বলা যায় না, এমন একজন নর পশুকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা। আপনি তো এখানে এসেছিলেন দেখা করতে, কেন এসেছিলেন, কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন? উদ্দেশ্যটা নিয়ে এসেছি কি আজকে আমি প্রেস মিট করেছি আসানসোলে, ঠিক আছে? আসানসোলে আমি খবর পেলাম 19শে মে আসানসোল নিউজে চলেছিল যে ইনি ছাত্রা যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে। তো এই জন্য এসেছিলাম যে ইনার আমার একটা বয়ান দরকার ছিল, ঠিক আছে? যে এখন কোর্টেও কেস চলছে, ইনার ন্যায় মানে আমি যে রিকোয়েস্ট করেছি आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सीएम मैडम ममता दीदी जी और आदरणीय अमित शाह जी के गृहमंत्री के ই করেছি কি এটা ন্যায় দরকার আছে, যেহেতু একটা নেশনের ব্যাপার। আমরা যেরকম ভারতবর্ষে আছি, পশ্চিমবাঙ্গাল শিল্পাঞ্চলে আছি, আসানসোল শিল্পাঞ্চলে, ওটা হচ্ছে বাংলাদেশ, দুটো কান্ট্রির বিষয় হয়েছে। আমি খবর পেলাম, তো আমি ইনার বয়ান নিতে এসেছিলাম কি ইনার সঙ্গে কী ঘটনা ঘটেছে। ইনার সঙ্গে আজকে 5-6 বার কথাও বললাম, এখন সকালবেলাও ফোন করেছিলাম, ওনার মোবাইলটা সুইচ অফ আসছিল। আমি আপনার ইউনিভার্সিটি ভিসি সাহেব সঙ্গে 3-4 বার কথা বলেছি, এনার নম্বরটা ওনার কাছ থেকে নিয়ে এই বিষয় নিয়ে আমি এসেছিলাম। আপনারা এই যে যেটা জানতে এসেছেন এনার, এটা আপনারা কোথায় সাবমিট করবেন, যেহেতু এটা তো একটা কোর্টের বিষয়?
তারপরও আপনি আলাদা করে বয়ান নিতে এসেছেন, এটা মানে এটা- কোথায় সাবমিট করা হবে বা আপনারা কিভাবে তার পাশে থাকছেন? আমি এটা বলছি, দেখুন, কোর্টকে সম্মান করি, কোর্ট সর্বোপরি, কোর্টের উপর কেউ নেই, কোর্টকে আমরা সম্মান করি। আমরা চাইছিলাম যে এটা মানে নিষ্পক্ষ যাচ হোক। আমরা এটা নিয়ে উপরে যেরকম সিএম ম্যাডাম, আমাদের আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা দিদি, আপনার আদরণীয় প্রধানমন্ত্রীজি, আদরণীয় গৃহমন্ত্রীজি, আপনার চিফ জাস্টিস, ঠিক আছে, और प्रशासन सब लोग आईजी, डीआईजी, सीपी साहब, डीएम साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, समस्त प्रशासन लोग के আমি চাইছি এটা নিউট্রাল যাচ হোক। আর আমি এটা পুরোটা চিঠি করব এই আমি ন্যায় দেওয়ার জন্য, যেহেতু এটা নেশন ব্যাপার আছে, পশ্চিম বাংলা ব্যাপার আছে, পশ্চিম বর্ধমানের ব্যাপার আছে, ভারতবর্ষের ব্যাপার আছে, এই জন্য আওয়াজটা আমি তোলার জন্যে এনার বয়ান নেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু এনার যে রেজিস্ট্রার আছে মিস্টার কোনার, উনি আসতে দিচ্ছেন না, বলছে না কেউ নেই, এলাও হবে না। আমি ঠিক আছে, আমি বাইরে থেকে কথা বললাম, কিন্তু এটা দেখে নেন হোস্টেল আছে, এই জন্য আমি এসেছিলাম। এনার বয়ানটা দরকার আছে, ইনাকে নিয়ে আমরা মুভ করব। ওনার সাথে ফোনে কথা হলো? হ্যাঁ, কথা হলো। কি- আপনারা কি বলছেন ওনারা? উনি বলছেন কি এলাও করছে না, ডক্টর চেতালি দত্ত যে ম্যাডাম আছে সাব রেজিস্ট্রার, উনি বলছেন কি এলাও করছেন না। উনি বলছে আমি দাদা যেতে পারবো না, এই ছোটো বোন। আমরা চাইছি আজকে রাখুন কারো বোন, আমার বোন হোক, আপনার বোন, সমাজে যে কোনো এভাবে যদি মানে কাজ এরকম হয়, আমি চাইছি যেই রেপিস্ট, যেইটা হোক, যে কমপ্লেন হয়েছে, এটা যাচের বিষয় হচ্ছে, ন্যায় দরকার আছে, এটা আমি চাইছি প্রশাসন থেকে। এই যে আপনি এখানে এসেছিলেন গেটের সামনে, গেট থেকে নিরাশ হয়ে আপনি চলে যাচ্ছেন, এর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে আপনার? আমি দেখুন চেষ্টা করব, ওনার সঙ্গে কথা বলেছি, আমি এটা নিয়ে মুভ তো করছি। হাইকোর্টকে আমি লয়ারের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি, আমি কালকে বিষয় নিয়ে পুরোটা মুভ করব। ইনাকে ফের চেষ্টা করব, যেভাবেই হোক প্রশাসনকে বলবো, পুলিশ মহলকে, সিপি সাহেবকে বলবো, ডিএম সাহেবকে বলবো যে আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ বসানোর জন্য। এরপরে যদি আপনার সঙ্গে উনি সাক্ষাৎ না করতে চায় তখন কি করবেন আপনি? আমি নাই চাইবো, কোর্টকে জানাবো, হাইকোর্টকে জানাবো, সুপ্রিম কোর্টকে জানাবো। বলছি তো আদরণীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে, আদরণীয় আমাদের সিএম মমতা ব্যানার্জিজিকে, আদরণীয় আমি তো সবাইকে চিঠি করবো। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে কৃষ্ণ প্রসাদ, সমাজসেবী। আমি আসানসোল কাল্লা বাইপাসে থাকি আর সামাজিক মূল কাজ করি, আপনারা জানেন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। आसनसोल के साउथ पुलिस फाड़ी अंतर्गत फतेहपुर एरिया ऑफिस के निकट के निवासी उखड़ा पीएचई विभाग में कार्यरत महिला अधिकारी चुमकी दास के घर सोमवार की देर रात चोरों के एक दल ने लाखों के गहने लूट लिए। ब्लू कलर की एक स्कूटी पर सवार होकर आए 3 चोरों ने महिला अधिकारी के घर का मेन दरवाजा तब तोड़ा जब महिला अधिकारी का पूरा परिवार तेज गर्मी से निजात पाने के लिए अपने घर के एक रूम में लगे एसी का आनंद लेकर गहरी नींद में सो रहा था। जिसके बाद उन्होंने घर में प्रवेश करने वाले दूसरे दरवाजे का लॉक तोड़ा और घर के अंदर प्रवेश कर गए। वे घर के अंदर प्रवेश कर अलमीरा के लॉक को तोड़ दिए एवं 5 लाख से ऊपर के सोने के गहने चुरा कर तभी महिला अधिकारी की नींद खुल गई और वो अपने रूम से बाहर निकली तो देखा तीनों चोर सोना उठाकर भागने लगे। महिला ने अपनी जान पर खेल कर तीनों चोरों को पकड़ने का नाकाम प्रयास किया पर चोर महिला को धक्का देकर भागने लगे। उसी बीच महिला के पति भी रूम से बाहर निकले तो उन्होंने भी चोर को पकड़ने की कोशिश की पर चोर भागने में सफल हो गए। पकड़े जाने के डर से चोर जिस स्कूटी से आए थे उसे घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। महिला ने चोरी की घटना की खबर आसनसोल साउथ पीपी पुलिस फाड़ी को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। साथ ही चोरों की स्कूटी भी अपने साथ ले गई। पुलिस ने इस मामले में साथ ही रहने वाले कारतूस धीवर बोलकर एक युवक भी चोरी करने उनके घर में घुसा था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द ही चोरों को इस दल को धर दबोचा जाएगा। এইখানে হচ্ছে আমি পাশের রুমে শুয়েছিলাম, আমি আমার মেয়েটাকে এসি চলছিল। এবারে যখন আমি শব্দটা শুনতে পেলাম যে একটা কিছু শব্দ হচ্ছে, যেহেতু লক ছিল আমি ঠিকঠাক কথা শুনতে পাইনি, শব্দটা শুনতে পেলাম তখন এলাম, তখন দুটো ছেলে দেখছি এইখানে ঢুকে আলমারি থেকে জিনিসগুলো বার করছে। যে আমাকে দেখে ওরা আলমারি থেকে সোনা দানা সব বের করে দৌড়ে ছুটে যাচ্ছে। একজন তো চলে গেল আর একজনকে আমি ধরেছিলাম, ঠিক আছে, ধরে ওকে জাস্ট আমি কলারটা ধরেছি, কলারটা ছাড়িয়ে ওইদিকে পুরো টপকে চলে গেল। আপনি চিনেন কে আছে কে না? হ্যাঁ, একজন এই আমাদের এইখানে ফতেপুরের এই ছেলেটা মর্নিং ওয়াক করতে যেয়ে আমি ওকে দেখেছি, বড়া চোখের। আচ্ছা, কিছু নাম পাওয়া গেছে? কার্তুজ কার্তুজ বলেছে।
ওই তো স্কুটিটা রেখে গেছি ওর। এখন পুলিশ স্কুটিটা এসছে? নিয়ে ঘরে। না পুলিশ এখন আপনি না, ফোন পুলিশকে আমি- করেছিলেন? হ্যাঁ পুলিশকে ফোন করেছি। কি বলেছে? পুলিশকে আমার হাজবেন্ড করেছে। 6:30টার সময় হয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম চুমকি দাস। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। जीएसटी के नए नियम की जानकारी और जटिल समस्याओं के समाधान को लेकर आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और फॉस्विकी के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार की शाम आश्रम मोड़ स्थित पार्वती होटल के सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी के आसनसोल सर्किल के एडिशनल कमिश्नर दिलीप कुमार दास, सीनियर ज्वाइंट कमिश्नर विधु भूषण हीरा, आशीष कुमार वसु, डेप्यूटी कमिश्नर सुबीर कुमार घोष, विप्लव रॉय उपस्थित थे। वही आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, सतपाल सिंह, फॉस्विकी के अध्यक्ष RP खैतान, महासचिव सचिन रॉय सहित इस शहर के सैकड़ों व्यापारी उपस्थित थे। वही इनकम टैक्स के अधिवक्ता लखेश्वर पांडे को उत्तरीय ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে এগুলোকে মিটিয়ে ফেলা যায় যাতে না সেই চেষ্টাটা একটু করব। আমরা জিএসটি বা ভ্যাট বা এসওডি নিয়ে অপরছি, কিন্তু এটা বলছি কিছু কিছু জায়গায় রিপোর্টিং হচ্ছে হয়তো আমরা সব সমস্যার সমাধান করব, সেটা আমরা প্রবেশ করছি না, সব সমস্যার সমাধান করবো। এসো সুজির এসো, বলুন বলুন আপনি बोले कि आज किस चीज़ को लेकर सेमिनार आज हम लोग आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और फॉस्विकी ने मिल के जॉइंटली जीएसटी सेमिनार किया है। इसके अंदर में जीएसटी के संबंध में भी बताया जा रहा है और एक एसओडी स्कीम आई है जिसका 31/5 तक एक्चुअली इसको अवेल किया जा सकता है। उसके बारे में बताने के लिए सेल टैक्स के हम लोग के टॉप ऑफिशियल सब यहाँ आए हैं और अपना वक्तव्य रखेंगे। वो लोग वक्तव्य रखने के बाद में जो हम लोगों का प्रश्न है उनका भी वो लोग समाधान करने की चेष्टा जवाब देंगे, उनका समाधान करने की चेष्टा करेंगे। तो हम लोग जितने मेंबर भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जितने व्यापारी भाई इकट्ठे हुए हैं, उनको हम लोगों का सबका अनुरोध किया था कि आपकी कोई भी समस्या अगर हो तो आप यहाँ लेके आएँ, उसको विथ प्रूफ कागज़ के साथ में लेके आएँ। ऐसे तो वर्बली कुछ भी नहीं होता है, कागज़ के साथ उनको लेके आएँ तो आपकी समस्या यहाँ रखी जाएगी। बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं जो कि ऑफिस में जा नहीं सकते हैं, ऑफिस में जाने से घबराते हैं, जॉइंट कमिश्नर से मिलने में घबराते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ दिया गया है चैम्बर के थ्रू। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनकी सामने सबको देख पा रहे हैं, सब बात कर पा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि उनके साहस भी बढ़ेगी, उन लोग अपनी समस्याओं को सामने रखने में अब उतना हिचका नहीं पाएंगे। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि हमारे चैम्बर के जितने सदस्य भाई लोग हैं जिनको भी जीएसटी या एसओडी लेकर कोई भी अगर समस्याएँ हैं तो उनको सामने लाएँ। गौरी शंकर अग्रवाल, प्रेसिडेंट आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। মিটিং করা মূল উদ্দেশ্যটা মানে এই সেমিনারটা যে হয়েছে আমাদের উদ্দেশ্য আজকে যেটা হচ্ছে জিএসটি অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফ ডিসপুটস স্কিমের যে সেমিনার, আমাদের যে ব্যবসায়ী বন্ধুরা রয়েছেন তাদের বিভিন্ন রকম যে জিএসটির প্রবলেম কিংবা প্রিভিয়াস যে প্রবলেমগুলো আছে সেইগুলো আমরা এই টেবিলে আমরা কিছু সমাধান করার চেষ্টা করব। আমাদের লাকিলি আমরা যাদেরকে পেয়েছি আজকে, যারা এসেছেন আমাদের সচরাচর তাদের সঙ্গে দেখা পায় খুব মুশকিল হয়। যারা এসছেন দিলীপ কুমার দাস, एडिशनल कमिश्नर आसनसोल सर्किल, श्री विधु भूषण हीरा, सीनियर जॉइंट कमिश्नर आसनसोल चार्ज, श्री आशीष कुमार बासु, सीनियर जॉइंट कमिश्नर आसनसोल सर्किल, श्री सुबीर कुमार घोष, डेप्यूटी कमिश्नर आसनसोल चार्ज, श्री विप्लव राय, असिस्टेंट कमिश्नर आसनसोल चार्ज। एनारा आज के एखाने निये आसते पेरेछि এই কারণেই যে আমরা আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ফসবেকি ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি জয়েন্টলি তাদেরকে দাবি করেছেন যে ব্যবসায়ীরা যেরকম হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে, ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে যেরকম প্রবলেমে পড়ছে সেগুলো যাতে কোনো প্রবলেম না একটু সিম্পলিফাই করা হয় এবং প্রিভিয়াস যেগুলো আছে সার্ভিস ট্যাক্স আনাদার্স যে ট্যাক্সগুলো সেগুলো যাতে এখানে গিয়ে বসে এখানে সমাধান করা হয়। আমাদের বিভিন্ন এরপরে ইন্টারসেশন হবে, বিভিন্ন ব্যবসায়ী বন্ধুরা তাদের প্রবলেমগুলো বলবেন এবং এখানে যাতে সেগুলো সলভ করা যায় সেটা আমরা চেষ্টা করব। এটা আমাদের উদ্যোগ যে আমরা ব্যবসায়ী বন্ধুরা যারা হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে, যাদেরকে হ্যারাসমেন্ট না করা হয়, তাদের প্রবলেমগুলো আমাদের এখানে শোনা হয় এবং এখানে শুনে
তাদের সম্ভবত যত বেশি সমাধান করা যায় সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য, আর কিছু না, যাতে ব্যবসায়ী বন্ধুরা নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে পারে। থ্যাংক ইউ। সচিন রায়, जनरल सेक्रेटरी फोस्पिकी। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे।